बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुर्रश उस्मान किस्त नंबर 140 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है और दूसरे ट्रेलर में बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। इसीलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। ओरहान बे सरहदी बाज़ार से होलोफेरा को क्यों भगा कर ले जा रहे हैं, अलाउद्दीन बे कैसे आज़ाद होंगे, जो फुटेज अलाउद्दीन बे और गोंचा की दिखाई गई है क्या ये पुरानी है, इसके साथ साथ मंगोलों पर हमला किया गया या फिर उस्मान बे और ओरहान कराजलस होन के गाद में फंस चुके हैं। याकूब बे संजक सिजलर के ज़रिए कौन सी बड़ी साजिश करेंगे और इस साजिश के ज़रिए उस्मान बे के महल पर हमला करना चाहेंगे। उस्मान बे के महल पर याकूब बे हमला होने वाले हैं, ऐसा क्यों है। फैसिलियूस पकड़ा गया है, क्या उसकी मौत हो जाएगी या फिर क्या उस्ताद उसे बचा लेगा, क्योंकि उस्ताद आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि याकूब बे से मिल रहा है। का याकूब बे से मिलने का मंसूबा क्या हो सकता है। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले ट्रेलर 1 जो आया था उसमें आपने देखा था कि उस्मान बे और याकूब बे एक दूसरे को मारने ही वाले हैं। इसके साथ साथ अलाउद्दीन बे को चूँकि कैद कर लिया गया था और वहाँ पर उन पर हमला होने वाला था। इसके साथ साथ मज़ीद हमें बहुत कुछ दिखाया गया था जिसमें आप देख सकते थे कि फैसिलियूस किसी पर हमला करने वाला था और वो हमला यकीनन फैसिलियूस ने उस्मान बे पर किया था। लेकिन ट्रेलर 2 में आप कह सकते हैं कि बाजी पलट चुकी है कि फैसिलियूस पकड़ा गया है। अब फैसिलियूस कैसे पकड़ा गया है, इस पर बात करने से पहले बात करते हैं ओरहान बे और होलोफेरा पर। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महमद बे भी चाहते हैं कि होलोफेरा से वो शादी कर ले ताकि ओरहान बे को ज़हनी तौर पर सुकून ना रहे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसके साथ साथ मलन खातून भी जान चुकी हैं सादत खातून का मंसूबा क्या है, इसलिए होलोफेरा से मिली हैं और उन्हें बताया है कि हमने कैसी मुश्किलात झेली हैं, क्या तुम ऐसा कर सकती हो। तो इसके हवाले से हमें लगता है कि होलोफेरा ने कोई जवाब मलन खातून को नहीं दिया है। दूसरी तरफ महमद ने होलोफेरा से शादी करने के लिए उसे कहा है और इसके साथ साथ अंगूठी भी लेकर गया है। यकीनन जब ओरहान बे को इस चीज़ का पता चलेगा तो वो ज़रूर गुस्से में होंगे और इसके साथ साथ हमें लगता है कि होलोफेरा ने शादी करने से इनकार नहीं किया है, बल्कि या तो कुछ वक्त मांगा होगा या फिर उन्होंने शादी करने से रजामंदी जाहिर कर दी होगी महमद बे से। इसीलिए ओरहान बे ने यही मुनासिब समझा कि होलोफेरा को यहाँ से भगाकर ही ले जाया जाए। इसीलिए हमारे हाल में जब वो भाग रहे हैं तो महमद उनके पीछे है। लेकिन हमें लगता है कि ये सीन हो सकता है कि किस्त के आखिर के हों या फिर दरमियान के पहले के सीन तो हरगिज़ नहीं हैं। दूसरी तरफ चूँकि अलाउद्दीन बे कैद में हैं तो क्या उन्हें कैद से आज़ाद कराया जा सकता है। जैसा कि ट्रेलर 1 में आपने देखा था कि उन पर हमला हुआ है, यकीनन वो हमला तकरीबन कामयाब ही हो चुका होगा। हो सकता है कि गोंचा बर वक्त पहुँच कर अलाउद्दीन बे की जान बचा ले और इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि अलाउद्दीन बे को गोंचा वहाँ से भगा दे, यानी अलाउद्दीन बे को वहाँ से भागने में गोंचा खातून मदद करे। दूसरी मदद क्या हो सकती है हम आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताते चलें कि उस्मान बे और ओरहान बे ने अगली एपिसोड में भी एक बड़ी कार्रवाई की है। अब वो बड़ी कार्रवाई ये है कि उन्होंने एक महल पर हमला किया है, यानी बाज़ंतीनी किले पर हमला किया है, ऐसा लग रहा है ट्रेलर दिखने से। और ये किला यकीनन किते हो सकता है और किते में हो सकता है कि फैसिलियूस ने जाकर पनाह ली हो या फिर वहाँ का वो गवर्नर बन गया हो, क्योंकि आप उसके ड्रेसिंग से देख सकते हैं कि अब वो बाकायदा तौर पर सलेबी लग रहा है और ज़ाहिर भी उसने यही कर दिया है। इससे पहले हमें लगता है कि कराजुलसन पर हमें लगता है कि उस्मान बे और ओरहान बे ने हमला किया है, लेकिन चूँकि फैसिलियूस ने पीछे से तीर चलाया जिसकी वजह से हमें लगता है कि कराजुलसन वहाँ से भागने में कामयाब हो गया था। लेकिन उस्मान बे ने यही मुनासिब समझा कि अब कहते पर हमला किया जाए। लेकिन जब उस्मान बे कहते पर हमला आवर होने के लिए गए तो उन्होंने पहले ओरहान को भेजा। ओरहान ने फैसिलियूस को पकड़ा है, लेकिन जो ही वहाँ झड़प शुरू हुई है तो कराजुलसन भी वहाँ मौजूद था, जिसकी वजह से यही समझा गया कि अब ओरहान फंस चुका है। और जो ही कराजुलसन सब के सामने आया है, उस्मान बे ने भी अपने आप को वहाँ ज़ाहिर कर दिया है, जिसके बाद
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیسیلیوس پکڑا گیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کراجولاسن وہاں سے بھاگ گیا ہو۔ اگر بھاگا نہ ہوا ہو تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ کراجولاسن کی گردن وہاں پر ہی اتار دی گئی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ فیسیلیوس کو پکڑ کر اچ بازار اس لیے لایا گیا ہے تاکہ علاؤالدین بیگ کو وہاں سے چھڑایا جائے، اور اس کی شکل دیکھتے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد بیگ کے رنگ اڑ چکے ہیں، یعنی محمد بیگ جان چکے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی تھی۔ اور یہ سب کچھ ہمیں لگتا ہے کہ قسط کے کچھ پہلے کے سین ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہی لگتا ہے کہ اورحان بے نے اولوفیرا کے وہاں سے بگایا ہے۔ دوسری صورت یہی ہے کہ اگر اورحان بے فیسیلیوس کو یہاں لے کر آئے ہیں تو اب محمد بے اور یعقوب بے کے پاس کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں ہے کہ وہ ویسے بھی علاؤالدین بے کو رکھیں، لیکن زیادہ امکان اسی بات کے ہیں کہ گونچا کوئی نہ کوئی علاؤالدین کی مدد کرے گی، اسی لیے ان کو بگائے گی، جس سے یہی ظاہر ہوگا کہ گونچا کس سائیڈ ہے، کیونکہ اس سے پہلے اورگل خاتون جان چکی ہوگی۔ گونچا نے سب کچھ یہاں آ کر بتا دیا ہے، اور اورگل خاتون نے بالا خاتون کو بھی بتا دیا ہوگا۔ اب بالا خاتون کو شک گزرا ہوگا کہ کہیں گونچا ان کے خلاف کوئی سازش تو نہیں کر رہی، لیکن جب وہ علاؤالدین کو وہاں سے بھگا دے گی تو بالا خاتون سمجھ جائے گی کہ اس کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ ہی وہ ہمارے خلاف ہے، بلکہ وہ سچی چاہتی ہے کہ اس کی شادی علاؤالدین بے سے ہو۔ دوسری طرف سنجاق سزلر کے ذریعے یعقوب بے نے ایک بڑا منصوبہ بنایا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ فیسیلیوس کی کیا موت ہوگی بھی کہ نہیں۔ جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ استاد یعقوب بے کے پاس گیا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ مسلمان بن کر ہی گیا ہے، ابھی تک استاد کا کسی کو نہیں پتا کہ وہ کون ہے، اسی لیے وہ کوئی ایسی معلومات لے کر گیا ہے جو یعقوب بے کے لیے اچھی ہے، یعنی عثمان بے کے خلاف، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ وہ فیصل کو بچا سکے گا۔ زیادہ امکان اسی بات کے ہیں کہ فیصل کی موت اگلی ایپیسوڈ میں ہو سکتی ہے۔ اگر فیصل بچا بھی تو استاد کے کسی منصوبے کے تحت ہی بچے گا، اور وہ منصوبہ استاد نے ایسے ہی بنایا ہوگا کہ جا کر یعقوب بے سے ملا ہوگا اور فیصل کو بچانے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کے چانسز 50-50 ہیں۔ زیادہ چانسز اسی بات کے ہیں کہ فیسیلیوس کی موت ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں یعقوب بے کے اگلے منصوبے پر۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یعقوب بے کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ سنجاق سزلر نے عثمان بے کو چھوڑ دیا ہے، یہ بات کون کون جانتا ہے؟ تو اس پر انہیں جواب دیا جاتا ہے کہ صرف عثمان بے ہی جانتے ہیں۔ اب یعقوب بے کا منصوبہ یہ ہے کہ کراسیوں پر حملہ کیا جائے گا سنجاق سزلر کے ذریعے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ سنجاق سزلر محمد کی مانتے ہیں۔ محمد جو ہی انہیں پیغام بھیجے گا وہ کراسیوں پر حملہ کر دیں گے، لیکن یہ حملہ ایک عام سا حملہ ہوگا، یعنی کسی کا بڑا نقصان نہیں ہوگا، بلکہ جو ہی کراسیوں کو سنجاق سزلر گھیریں گے تو جا کر یعقوب بے اور محمد بے انہیں بچا لیں گے، اور اس کے بعد کراسی بے کو یہی بتایا جائے گا کہ یہ حملہ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ عثمان ہی ہے، کیونکہ سنجاق سزلر عثمان کے نیچے ہی آتے ہیں، تو اس صورت میں ساری ذمہ داری عثمان بے پر ہے۔ اس لیے آپ ٹریلر میں ہی دیکھ سکتے ہیں کہ عثمان بے کے محل میں نہ صرف کراسی بے گئے ہیں بلکہ یعقوب بے بھی گئے ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ کراسیوں پر حملہ ہوا ہے اور ذمہ داری عثمان بے پر آئے گی، لیکن عثمان بے نے دروازہ بند کرنے کا حکم دیا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ عثمان بے اس معاملے کو اب مکمل طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اب کیا عثمان بے یعقوب بے کا کوئی بڑا نقصان کرنے والے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں قسط نمبر 140 دیکھنی پڑے گی۔